pembuangan. Just a bit of introduction. Impact Nation kami adalah sebuah kesusahan sosial yang menyediakan program siasat dan transformasi lah yang mampan. So kami sebab juga ahli untuk Sustainable Business Network Association of Malaysia dan juga team member lah. So latar belakang saya sedikit ya. So saya adalah dulu adalah head of the Waste Management Division untuk Sasnet. Sekarang ini juga adalah penasihat kepada Pertubuhan Generasi Peduli Sampah Malaysia dan bekas lead event dan program untuk ISWA, International Solid Waste Association Young Professional Group untuk Malaysia Chapter, founder of Malaysia Eco-Bakers Community dan juga program program director untuk Impact Nation. Saya sebenarnya adalah seorang yang certified dalam Green Project Management dan juga memang area saya adalah Project Management, Waste Audit, Process, General Technology, Sustainable Waste Management. So kalau nak tahu kenapa dalam waste management ni, sebab saya juga adalah seorang practitioner dalam hidup secara sisa-sifar atau kurang sampah ya, iaitu Zero Waste Lifestyle. Dah lebih 6 tahun, daripada 2016 lagi saya dah praktikkan hidup secara sisa-sifar. Tapi bila kita bercakap tentang dalam isu sampah ni kan, apakah sebenarnya knowledge gap dalam pengurusan sampah kita? Ya. So bila kita cakap tentang pengurusan sampah di Malaysia ni ya, the knowledge gap tu memang besar. Ya, tapi apa yang kita dapati dalam masa 2 tahun ni adalah pertama, masalah terbesar dalam pengurusan sampah. Ya. Apakah masalah pengurusan ni? So, bila dalam pengurusan sampah ni, banyak yang tanya, ya, apakah sebenarnya masalah kita? Ada yang cakap cara kita uruskan, ya, polisi, undang-undang, penguatkuasaan, masalah pemikiran. Ya. Tapi apa yang kita nampak sebenarnya adalah the biggest knowledge gap ya dalam pengurusan sisa sampah secara mampan ni adalah definasi tentang sampah tu sebenarnya ya. Definition of sampah. Bila kita cakap tentang sampah ni, penggunaan perkataan sampah tu adalah satu benda yang bermasalah ya. Dia contohnya bila kita cakap sampah ni adalah satu benda yang tiada nilai. So itu yang masalahnya. Bila kita cakap sampah ya, sampah masyarakat sampah, kita dah bagi dia tak ada nilai. Bila tak ada nilai ni, kita tak ada kegunaan, tak ada manfaat. Kita buang saja. Itu antara knowledge gap yang paling terbesar lagi. Ya, kita nampak benda tu tiada nilai. Tetapi kalau kita tukarkan persepsi tentang sampah ni kepada perkataan yang lain, daripada kita cakap pengurusan sisa sampah, kenapa kita tak boleh tukar kepada pengurusan sisa sumber? Ya, penggunaan perkataan sumber, kita maksudnya benda-benda tu ada nilai dia lagi. So, and this is the biggest knowledge gap dalam pengurusan sampah sebab kita tidak nampak nilai terhadap sumber-sumber sisa terpakai ni yang mana kita boleh menghasilkan produk-produk atau juga as a raw material, sumber raw material ya, untuk projek-projek ataupun bisnes sebenarnya ya. Ini yang kita masalah dia. So dari kita tukar tu barulah kita boleh tengok in term of application of pengurusan sisa sampah secara mampan ya. So dalam sustainability ni ya, dalam pengurusan sampah adalah ya, kita pertama sekali kita kena tahu apa itu sisa sumber yang tidak boleh dikitas semula, sampah yang boleh dikitas semula, kompos, dan juga yang boleh kitas semula, yang non organic material lah. So bila kita tahu pengasingan, kita tahu bagaimana nak asingkan sini, barulah kita boleh tengok apakah program ataupun inisiatif-inisiatif yang kita boleh aplikasikan kepada projek-projek kita ya. So ini yang paling kita kena tahulah bagaimana kena pasti. Tapi kita kena tahu juga kenapa sampah ni sebenarnya kita kena lihat ya. So kalau kita tengok ya, daripada 2005 ke 2018 ya, 2005 di Malaysia kita menghasilkan sebanyak 19,000 tan sampah dalam masa sehari. By 2018
kita menghasilkan sebanyak 38,142 tan ya, sampah dalam masa sehari. Penambahan dalam masa 13 tahun sebanyak 200%. Ya. So dalam 200% ni tengok ya, kita asingkan. Kalau kita boleh buat pengasingan sampah, pengauditan ya, sisa-sisa sumber ni, kita boleh nampak ya, 46.97% adalah kebanyakannya adalah daripada sisa makanan organic waste. Ya. 20.28% adalah plastik. 17.89% adalah kertas, 4.31% adalah besi, 2.6% adalah kaca dan 8.02% adalah lain-lain, jenis-jenis yang bercampur dan tidak boleh dikitas semula. So bila kita tengok ya, sampah ni diasingkan mengikut kategori ya, that means daripada kalau kita menguruskan sisa sampah kita ya, so that means daripada 38,142 tan yang terhasil dalam masa sehari, cuma 8% sahaja yang tidak boleh diguna semula. So kalau kita asingkan, that means kebanyakan dalam 92% adalah sumber yang tidak diurus, sumber yang pergi ke tempat pengurusan sampah, sumber yang kita tak manage. So daripada 100% ni, kalau kita boleh asingkan, kurangkan ya, bayangkan kos perbelanjaan untuk pengurusan sampah kita sebenarnya boleh kurangkan sampailah sebanyak 92% jika kita melakukan pengasingan sampah dengan betul. Ini yang kita kena tukar dulu. Kita tidak boleh tengok sampah ni sebagai satu benda yang tiada nilai. Bila kita tak tengok sampah ni tadi, memang kita tak boleh fikir bagaimana sampah ni sebenarnya ada nilainya. Ya, kita tak boleh fikir bagaimanakah sampah ni sebenarnya boleh menghasilkan projek-projek mampan. Kenapa kita kena asingkan dulu? Ya. So nak tahu bagaimana untuk setiap orang pula menghasilkan ya. Sebanyak kalau ikut SW Corp punya ni, dia cakap sisa pekerja dah 38,000 tan sehari. So setiap individu ya menghasilkan sebanyak 164 kilogram of sampah sehari. So kita sebenarnya dalam masa sehari kita menghasilkan sebanyak 164 kilogram sampah sehari. So bayangkan 164 kilogram sehari, sebulan dah almost kepada 30-40 kilogram. Setahun berapa pula ya? So ini antara yang kita nak kena faham ya, berapa banyak sebenarnya kita contribute. Kalau kita tidak menguruskan sampah dengan elok, that means tiap-tiap hari kita akan contributekan 164 kilogram sampah tiap-tiap hari pergi ke tempat pelepasan sampah. Ya. Kalau tak ni kita buang rata-rata akan impact juga pada alam sekitar. Yang kedua, tentang knowledge gap yang ada ya, bila kita nak cakap adalah pengenalan apa yang boleh dikitas semula. Ya, bila kita nak kitas semula ya, kita selalu tanya apa sebenarnya yang boleh kitas semula dan bolehkah ia dikitas semula. Contoh paling senang ya tentang kitas semula ni plastik. So bila nak cakap tentang plastik ni, kita akan cakap kita akan asingkan je plastik, kita campak je dekat tong-tong kitas semula. Tapi tahukah anda semua, plastik sebenarnya ada 7 jenis plastik ya. Nombor 1 adalah PET, polyethylene tetrapelate. Ya, plastik jenis ni kita punya mineral water bottle, soft drinks, macam yang kita bawa habis raya ni, bekas-bekas plastik kuih-kuih tu semua kebanyakannya adalah daripada jenis PET ya, polyethylene tetrapelate. Yang kedua adalah jenis HDPE atau high density polyethylene. So ini yang macam kita punya detergent, shampoo bottles yang keras-keras milk bottles tu, itu semua adalah daripada jenis HDPE. Dan yang ketiga adalah jenis PVC ya, PVC pipe ya. So PVC pipes, PVC kita punya kabel ya, shrink wrap labeling untuk plastik-plastik botol, semua tu adalah jenis PVC ya. Dan nombor 4 adalah jenis LDPE iaitu low density polyethylene. Dan kelima adalah jenis PP polypropylene, 6 adalah polystyrene dan 7 adalah jenis lain-lain. Ini jenis bercampur. So daripada sini bila kita tahu 7 jenis klasifikasi ya, nak kitas semula ni kita asingkan, kita campak je. Tapi tahukah anda sebenarnya bila nak kitas semula pula,
Cuma daripada 7 jenis ni, yang boleh dikitas mula adalah 2 sahaja, iaitu PET dan HDPE. Ya, di kebanyakan tempat yang boleh dikitas mula ada nombor 1 dan nombor 2 je. 5 jenis lagi tak boleh dikitas mula. Kerana beberapa faktor. Nombor 1, kitas mula kena ada volume. So bila ada volume barulah program kitas mula boleh ada sustainable atau boleh dijalankan dengan cara lestari dan juga mampan. Yang kedua, kitas mula mestilah bersih. Ini disebabkan kenapa nombor 5 jarang boleh dikitas mula. Kerana plastik nombor 5 ni kebanyakan yang digunakan dalam pack single use plastik. Contohnya kita punya pembungkus makanan plastik, take away container kita punya straw, kita punya plastik cup. So bayangkan raya ni kita pergi beraya rumah orang, berapa banyak yang serve kita dalam plastik pakai buang. Kita pakai, kita buang dalam keadaan kotor, kita campak benda tu ke tempat pelupusan sampah. So bayangkan sumber ni dibazirkan macam tu saja. Nombor 4 adalah low density ni, biasanya plastik-plastik bag ni serta-serta program boleh, tapi jarang ada yang boleh kitas mula. So bila kita dah tahu jenis ni, kita tahu kitas mula ni kena bersih dan kering, barulah kita nak asingkan ikut kategori, barulah program kitas mula terutamanya plastik ni boleh dijalankan secara konsisten dan juga mampan. So in a lot of project nak jalankan kitas mula bukannya just plastik asingkan, kita kena pastikan edukasi atau SEPA punya ni communication education dengan in term of kepada kita punya community, mestilah cara pengasingan bagaimana kitas mula tu kena bersih. Dan juga apabila kita tahu komposisi sampah, ini yang kita nak cakap. So bila kita tahu komposisi sampah, kita tahu berapa banyak tan atau berapa banyak kilogram sampah mengikut kategori, kita boleh ambilkan sumber ini semua sebagai satu sumber untuk menjadikan sumber raw material untuk projek-projek mampan. Contohnya, kalau kita tengok food waste, food waste ni kalau kita tengok, satu benda yang kita boleh buat adalah penggunaan black soldier fly. So black soldier fly ni daripada sisa makanan, kita realkan black soldier fly ni, lalat-lalat askar hitam ni. So di sini dia pupae ni semua lalat akan makan dan menghasilkan kompos dan juga BSF pupae. Pupae ni bila kita keringkan pula, kita boleh buat sama ada mechanical extraction ataupun chemical extraction untuk menghasilkan press cake. Daripada press cake ni kita boleh menghasilkan nutrien untuk ternakan-ternakan ayam. So bayangkan di negeri-negeri yang banyak ladang-ladang, yang banyak agriculture, so daripada pengurusan sampah yang lestari ni boleh menghasilkan sumber makanan untuk binatang ternakan. So bukannya kita buang sampah, kita buang je sisa makanan dalam tong sampah, pergi ke tempat pelupusan sampah, kita keluarkan je CO2, methane, all the GHG gas kepada ni contribute ke alam sekitar. Tapi kalau kita uruskan dengan betul, bayangkan kita boleh create a circular economy dalam pengurusan sampah, menghasilkan produk dan juga menjamin contohnya security untuk kita punya agriculture industry pula. So contoh sama juga dengan chemical extraction. Chemical extraction BPA ni kita boleh menghasilkan minyak atau milk cake, hasilkan kepada animal feed, ataupun biodiesel. Bayangkan biodiesel untuk penggunaan kenderaan seperti itu. So bila kita nampak food waste, food waste dah senang sebab food waste ni yang akan terhasil paling banyak di bulan Ramadan dan juga hari raya ni. So kalau dah masa 2 bulan ni, renungkanlah berapa banyak sisa makanan dibuang saja sebab kita membazir. Itu semua adalah sumber-sumber pendapatan, sumber-sumber raw material yang kita buang sahaja.
Yang kedua contohnya another proses kita boleh tengok anaerobic digestion process pula, okay? So anaerobic digestion process ni kalau kita ada anaerobic digester, slurry daripada kan lada-lada lembu, ya, daripada energy crops, ya, daripada sisa-sisa agriculture, sisa makanan kita letak dalam anaerobic digester ni. The anaerobic digestion dia menghasilkan dua benda. Satu, digested storage untuk jadikan fertilizer, untuk jadikan ni, atau biogas untuk menjanakan elektrik, ya. So nampak ya, 46%, bayangkan hampir 50% sampah yang kita hasilkan dalam masa sehari adalah sisa yang boleh dikitas semula. Sumber yang kita buang saja. Tapi kalau kita uruskan dengan betul, industri yang kita boleh menghasilkan, menjadikan dia sebagai satu bahan sumber, boleh menjamin ya pendapatan dan juga kestabilan di industri terutama di industri agriculture dan juga minyak. Kemudian kita semua, kalau kita asingkan yang betul, 20.28%, 17.89%, 4.3%, 2.6%, semuanya boleh dikitar semula. Ya. So produk-produk ni kalau kita asingkan dengan betul, plastik, kertas, besi, kaca ni, kita boleh kitar semula dan create support Malaysia punya recycling industry to keep the material recyclable dan juga in the loop, ya, dalam circular economy. Kenapa kita nak cakap kita semula ni penting, ya? Sebab kita ingat plastik datang daripada sumber minyak, kertas daripada sumber pokok, besi daripada tin-tin yang kita mine kan untuk dapatkan hasil, kaca daripada sand mining di sungai-sungai, ya. So nampak ya, so ini adalah sumber-sumber bahan-bahan mentah, ya, yang dihasilkan produk yang kita buang saja. Dan sumber-sumber ini perlukan pengorbanan penggunaan sumber asli yang lagi tinggi, ya. Plastik, minyak pun makin mahal, betul tak, ya. Kertas, hutan pun makin kurang, besi pun tempat kita tengok je lah, ya, kalau nak dapat serta-serta bahan ni, kita tengok sand mining, tin mining ni semua, apa impak dia kepada ni. Glass sand mining, kita sebenarnya tengok je lah dekat Ipoh tu, natural alam sekitar kita hilang, ya, bukit-bukit hilang sebab kita perlukan raw material ni semua. So kalau kita tidak uruskan sumber kita semua, sumber sampah ni dengan lestari, maksudnya dia akan keep on continuing, ya. So bila kita uruskan, that means 8.2% pergi ke tempat pengurusan sampah. Bila kita asingkan, 92% kita boleh berjaya kurangkan dari pergi tempat perlupusan sampah. Dalam amalan 5P, ya, bila kita cakap Green Project Management ni, 5P, Green Project Management atau pengurusan sisa sampah, ya, bermula di mana? So ini yang kita kena faham, ya. Green Project Management dalam pengurusan sampah bukan dalam pengurusan sampah, ya. Ia adalah bermula dengan 5R balik. Refuse, reduce, reuse, recycle. Kita jangan tengok pengurusan sampah di dalam Green Project Management dalam projek Mampan ni dalam uruskan sampah. Kita kena tengok sebelum sampah terhasil, kita kena kurangkan sampah tu daripada terhasil. Ya. So Green Project Management dalam pengurusan sampah bukan dalam pengurusan. Kita kena fikir sebelum sampah tu terhasil, kita dah fikirkan bagaimana nak uruskan, bolehkah kita kurangkan. Ya. So ini yang kita boleh tengok kalau kita nak reduce, apa yang sebenarnya kita nak kurangkan. Contohnya, ya, green event. Sekarang universiti kita buat event, kita buat seminar, kita buat workshop, ya. So kalau kita ni pernah tak kita tanya sampah kita, apakah daripada event-event tersebut sampah yang terhasil? Bolehkah kita kurangkan? Apa yang kita boleh replace, implement supaya kita tidak menggunakan barang yang tidak boleh dikitas semula. Kalau ada barang kitas semula, boleh tak kita kitas semula? Ya, kalau sisa makanan tu boleh tak kita asingkan dan juga kompos. Nampak ya? Itu yang kita patut tengok dalam Green Project Management, bukan di pengurusan sampah di hayat terakhir. Kita kena fikir di awal projek bermula,
di mana point sampah bermula, di mana kita boleh kurangkan dan juga implementasi untuk reduce, ya. So simple lah, macam reduce ni kita boleh tengok lah kalau di sekolah-sekolah, di universiti ni tentang we can use lah reusable items, ya, bawa lah bekas-bekas makanan, botol-botol air, ya. So those are the things yang kita boleh lakukan. Kalau travelling, living pula, ya, daripada pakai bag plastik, kita pakai reusable bags, container, mug, semua tu yang kita boleh kurangkan. Okay, so bila kita ni antara contoh paling senang, ya, dalam applying 5P dalam waste management ni, one thing yang di PLN kita dah lama bercimpung ada dalam masalah single use plastic. So single use plastic, ya, bila kita tengok, ya, kenapa kita tengok dalam single use plastic, kita kena tahu lah single use plastic itu buat daripada minyak, ya. So sumber asal dia adalah minyak. So kan kita pun dah nampak, ya, harga minyak makin naik. So bayangkan kalau harga minyak makin naik, that means supply demand tu makin sikit. Satu hari nanti harga plastik lagi mahal, packaging lagi mahal. Adakah ia akan membuatkan costing untuk produk-produk makanan lagi murah? Tak. Dia akan makin tambah. So ia ada sinar polimer sintetik yang boleh direka bentuk dan menjadi pelbagai jenis bahan. Dia bahan tahan lasak dan bukan mudah terurai. And then majority digunakan untuk plastik sekali guna. Pakai sekali je, ya. Pakai sekali kita buang, pakai sekali kita buang. Itu masalah dia, ya. Tapi masalah plastik sekali guna ni, dia bolehlah beratus-ratus tahun, tapi tidak boleh di kita semula, ya. The most simple thing macam projek yang kita lakukan contohnya adalah EcoBricks. EcoBricks ni kita just pack botol-botol plastik ni dalam botol ni, single use plastik ni yang bersih, yang kering, kita packkan dalam botol-botol ni untuk menghasil satu building block yang ada nilai balik. It's a low tax solution, ya. So kenapa kita cakap pasal EcoBrick? Pertama kita tahu apa tentang pencemaran plastik yang luas lah. Kita tahulah all this picture ni kita boleh tengok, ya. And then dia senang, penyelesaian yang low tax, individu mengambil tanggungjawab atas plastik sendiri, tak perlu mesin, tak perlu special skill atau dana. One thing yang ramai yang tak faham adalah pengurusan sampah sebenarnya tak perlu pun mesin besar-besar. Pengasingan kita boleh actually create a system yang a low tax system untuk menghasilkan sampah dan juga menguruskan sampah dengan elok. Dan once terhasil ni, daripada tak ada nilai, ya, single use plastik tak ada nilai yang tak boleh kita semula, kita boleh menghasilkan EcoBricks ni, kita boleh menghasilkan dinding. Contoh-contohnya kita gantikan butter dan juga gunakan dia sebagai EcoBricks ni sebagai batu untuk buat dinding lah. Ini yang international. Di Malaysia, ini antara contoh yang kita dah bina, ya, di PJ, ya, di PJ dengan Majlis Bandaraya Petaling Jaya menghasilkan kebuk kita semula menggunakan EcoBricks. So ini adalah contoh yang kita dah bina lah, physical, the first dekat Malaysia, penggunaan, ya. So antara yang saya suka tunjuk ni sebab contohnya EcoBricks diperbuat, butter dibuat daripada EcoBricks, atap dibuat daripada Tetra Pak, ya. Kita punya kotak-kotak minuman tu diproses untuk menghasilkan genting-genting atap tu. So 90% of this kebuk kita semua ni buat daripada sisa atau bahan terpakai, 90%, ya. Even simen, ya, simen ni bercampur dengan pasir. Pasir adalah daripada botol-botol kaca yang dipecahkan menjadikan balik pasir untuk dicampur. Almost 99%, ya, majority of the material untuk bina adalah daripada bahan terbuang. Nampak? The cost reduction, the impact of climate change dalam satu pembinaan dan juga penggunaan boleh menghasilkan, ya. So ini antara yang kita dah lakukan. Alright. So this is just an example of a wall construction method yang kita buat di PJ, ya. Okey. Contoh kedua adalah simple je. Kita buat circular design, buat modular structure untuklah buat perabot-perabot, ya. So kita bolehlah guna EcoBricks ni untuk buat park benches, kita boleh buat garden beds, ya. Kita buatlah sofa, ya.
Antara projek yang kita dah lakukan, contohnya dengan dengan Nestle, ya, buat daripada hasil sisa plastik ni kita menghasilkan perabot yang boleh dipakai semula. Even to a point yang kita hasilkan ni adalah EcoBrick rocking chair. Nampak? So sampah, plastik pakai buang. Food wrappers yang kita pakai kita buang je. Kita tak fikir pun. Tapi bagi kami nampak benda tu sebenarnya ada nilai. Kalau kita packkan dalam botol, kita gunakan balik semula, kita boleh menghasilkan produk-produk macam ni. Ya. So kalau di universiti, untuk projek-projek dengan komuniti sekolah, sisa ni semua kita boleh guna semula sebagai bahan-bahan yang boleh diguna semula menghasilkan produk-produk komuniti. So at the end, bila kita cakap sampah, ya, dalam pengurusan projek sampah secara mampan ni, pertama kita kena tahu, ya, bukannya kita kena tengok pada penghujung, ya. Apa yang kita kena lihat adalah daripada setiap program yang kita lakukan tu, kita kena tengok bagaimana kita boleh nilai, ya, di mana sampah bermula, di mana kita boleh kurangkan. Kalau tidak boleh dielakkan, bagaimana kita boleh menguruskan. Ya, so there is an infinite possibility dalam sumber sisa ni untuk menjadikan sebagai raw material untuk industri-industri baru. And this is where you guys have the opportunity. Yeah, as the next generation, as the young, to create a new system, to create where sumber ni bukan sebagai sampah lagi, tapi sebenarnya satu nilai sumber asli yang kita lepas pandang, yang kita boleh guna balik sebanyak 92%, ya, 92%, dan juga kita boleh keep in the loop. Itu je lah. Ada soalan? Mungkin tak ada soalan. Encik Faizal nak bagi kata-kata terakhir ke? Untuk saya, kita kena tukarkan pemikiran kita. Ini yang antara susah yang kita nak nilaikan, ya. Sebab bila kita cakap banyak benda ni adalah sebagai sampah, kita cakap benda ni tiada nilai dia. Bila kita cakap tiada nilai dia, kita pun jarang nak fikir apa sebenarnya yang kita boleh guna. So most of the time sampah ni it's always out of mind, out of sight. Ya, out of mind, out of sight, that means kita tak fikir pun apa sebenarnya. Dan ia juga ada satu masalah juga bila kita nampak benda ni ada tanggungjawab orang lain. So most of the time kita cakap, oh kita dah bayar cukai, kita kenapa buang, nanti orang tak. So itu yang menyebabkan, sebab kita tak dapat benda tu ada nilai, kita tidak menguruskan dengan betul, kita buang bersepah-sepah, ya. So raya baru-baru ni kita tengok, ya, bila dah buka balik, kita boleh bergerak untuk baliklah ke daripada Kelabali ke Kelantan. Sepanjang jalan tu orang buang sampah di tepi-tepi jalan. Sebab apa? Bagi mereka tiada nilai. Tak apalah, kita buang je. Tapi apa yang mereka hasilkan adalah satu sampah yang yang tidak diuruskan betul dan bukan tanggungjawab. So sampah kita tanggungjawab kita, bukan sampah kita tanggungjawab orang lain. Ya, itu antara yang kita kena tengok balik. Kita jangan lepaskan tanggungjawab pengurusan sampah kepada orang lain, sebab kita yang sebenarnya bertanggungjawab untuk menguruskan sampah dengan betul, bukan orang lain. Alright. Okay, rasa kita ada satu soalan, ya, tentang opinion in term of oil and gas company that trying to be green. Okay, mereka adalah kontributor terbesar tetapi ingin juga turut serta ke arah green management. Okay. Kalau kita nak cakap, ya, kontributor terbesar
This is the definition of contributor lah kan. Setiap industri adalah contributor kepada sampah. Ya, the biggest, kalau kita tengoklah, ya, the biggest contributor kalau ikut komposisi sampah adalah industri pemakanan. Siapakah consumer pemakanan? Kita. Ya, industri packaging. Ya, siapa yang demand packaging? Siapa yang tak nak pakai bekas pakai semula disebabkan convenient? Kita. So that means we cannot just look at the bigger industry. Every single industry are trying to play their part to minimize the impact. Tapi at the end of the day, the biggest contributor adalah kita sebagai setiap individu. Kita yang consume. We decided to consume single-use plastic. We decided that it's more convenient daripada bawa lah take away container, bawa lah all this ni, botol-botol air pakai semula ni untuk isi air, kita beli. Right? Bila kita beli, lepas tu kita cakap, tak ada sampah, kita buang. Rather than kita simpan dulu sampai kita balik rumah, basuh, keringkan, kita hantar ke kita semula, kita buang je tu sampah. Yeah. So at the end of the day, everyone is a contributor. Setiap industri adalah contributor terbesar ya dalam penghasilan sampah dan juga GHG in terms of ni. So we have to stop the blaming game. Yeah, we have to stop blaming other people for a problem that we are not willing to change ourselves. So this is when ni dalam proses sampah kita kena stop tengok dia hujung. Sebelum terhasilnya sampah tu, siapakah yang menghasilkan sampah? At the end of the day, a lot of sampah terhasil kerana kita decide to consume. Business will start produce because there's demand. If there's no demand, they will not produce. Yeah. So ini pun kita dah tengok dah. We try dengan partners untuk buat package free daripada company-company besar FMC untuk buat refill, tapi tiada sambutan. Bila tiada sambutan, adakah projek tu mereka akan kekalkan? Tak, mereka akan back to the packaging. Ya, so itu yang mereka kena lihat sebab at the end of the day, they have to look at their ni. But setiap daripada mereka mengambil langkah bagaimana untuk create a sustainability framework untuk mereka pergi kepada green management, alright? And then second question, adakah sikap rakyat Malaysia dan pemimpin yang kurang cakna akan melembabkan ke arah pengurusan hijau ini? Bagaimana nak terapkan nilai ini dalam kalangan masyarakat Malaysia? This is the challenge. Dalam isu sampah ni, biasa kita bukan tak cakap tak peka, tak kurang cakna. Kita faham, kita tahu, tapi disebabkan pemikiran kita nampak benda tiada nilai. Sampah. Ya, kalau kita nampak orang tak guna, kita cakap sampah masyarakat. Ya, kita dapat sisa, kita cakap ini sampah je, buang je. Sebab kita sendiri yang bagi benda tu tiada nilai. Bila kita yang tidak mengajar, kita tidak tengok ia sebagai satu nilai dan memang dia tiada nilai. Tapi bila kita buat sistem, contohnya macam di Klang Valley ni, sekarang ni kita dah demand untuk biodiesel dah menaik. Biodiesel daripada minyak pakai, nampak daripada dulu orang buang je minyak masak terpakai ni dalam longkang, mereka sanggup jual minyak masak terpakai ni dengan harga RM1.50 sekilo, RM2 sekilo, ya, tengok program, sebab dia menghasilkan pendapatan. So daripada buang ia ada satu hasil. Ya, so we have to think in terms of how to balance in terms of ni. Okay. And lastly, SW Corp dan mana-mana perlu wujudkan kolaborasi untuk menangani sampah ini dengan lebih serius. Okay, so ini yang kita cakap. So dia bukan tanggungjawab tentang sampah ni bukan di SW Corp dan juga Majlis Daerah ataupun Majlis Perbandaran, ya. Sebab mereka boleh create a system, mereka boleh create all the program.
Tapi kalau kita tidak tolong, not be a part of the solution, to separate, segregate, to nasihat, to become more nak cakap apa, berani ya, menegur dalam sampah, orang buang sampah merata. Ya, kita sendiri pun tak berani nak tegur. Ya, bayangkan kalau setiap individu berani tegur. Ya, berani tegur. Kalau nampak orang buang putung rokok, kita tegur, suruh kutip. Ya, kalau nampak orang pakai buang, berani tak kita tegur, plastik kan, cakap, pesan kat dia, boleh tak pakai reusable. Ya, so kita, daripada diri sendiri kita kena berani tegur juga, supaya ia ada satu ekosistem. From the majlis, from the SLB side, they can do in term of the infrastructure policy. Ya, tapi at the end of the day, kalau policy infrastructure diberi, kita yang tidak mahu melakukannya, kita tak nak mengambil the extra effort, most of this program akan terkubur. Because it's a higher cost, and then tapi tak success. Then they have to look at what are to make. Yeah? So it has to come from top up to bottom down to top up approach. Yeah? So ini bukan satu benda. So kita kena tengok bagaimana we create a system, keep on educating, keep on the effort. But the most important thing, kita tengok ya, bila dah isu sampah ni, biasa kita tak kisah. Ya. Habis ni, pergilah ke tong sampah, tengok. Apa sebenarnya yang boleh kita semula, tak boleh kita semula. Ya. Kalau ada pembungkusan makanan tu, kita nak basuhkan tak? Ya, daripada take away untuk di kita semula. Tak. At the end of the day, kita pun malas nak buat. So nak ke kita pergi kedai bawa reusable container untuk beli tapau. So that's where kita tengok pengurusan sisa secara mampan ni bukan di akhir hayat. Kita kena tengok sebelum sampah terhasil, di situ kita kena create the system untuk kurangkan sampah dari terhasil. Alright. Alright, thank you Encik Faizal. Okay. Atas perkongsian. Sebenarnya sedikit secara peribadinya saya merupakan pelajar pendidikan. Kalau kanak-kanak jadi saya amat tertarik dengan topik panel kita yang ke-6 ni, iaitu Encik Faizal, kerana saya sangat setuju sebab kita sebagai pengguna ataupun individu yang bertanggungjawab, terutama dalam pengurusan sisa dan pembuangan, sebab saya juga merupakan pelajar dan saya menggunakan bahan-bahan untuk saya membuat demonstrasi dalam kelas, menggunakan bahan terpakai untuk mengajar. Jadi kami tak boleh membeli barang yang baru, kami guna contohnya botol plastik menjadikan bahan untuk meletakkan tempat alat pensel ataupun bekas telur dijadikan untuk mengajar matematik. Kami menggunakan bahan-bahan itu mengajar ini dan dalam masa yang sama mendidik kami untuk menguruskan bahan-bahan pengurusan dalam sistem buangan ni. Jadi saya setuju dengan Encik Faizal dan sangat menarik topik ini bagi saya sendiri personally. Jadi diharapkan perkongsian ini dapat membuka mata dan juga hati para hadirin untuk sentiasa menjadi orang yang lebih bertanggungjawab, terutama dalam pengurusan sisa dan pembuangan. Terima kasih banyak Encik Faizal atas perkongsian. I want to add something. Add something. Ada soalan tadi, soalan tadi ada cerita pasal oil and gas. Oil and gas yang mana mereka ni memanglah dari dulu adalah non-green lah kan, because they are always contributing towards the hazards of the environment. Tapi sekarang ni bila mereka masih lagi menjadi contributor towards drilling, so they themselves are finding it hard to change the technology that they are using for drilling tu tadi kepada satu yang lebih kita panggil clean, clean. So now when you want to talk about changing oil from crude to hydrogen contoh, so those are already element of making a change regarding how we use the usage of fossil. But the fact that bukanlah kata fosil tak boleh dikeluarkan, hanya the way that we handle the fossil is such that we did not use the 5P method. We only want to use the 3P method, maximize the profit. So that is where we have blundered our environment. Now we talk about leadership.
kalau dia kata government tak ambil kisah pun ataupun mereka tidak mempunyai arah pemakaian budaya hijau. As you can see, our government is changing dari segi dia punya leadership. So we cannot say there is one leader yang really peka ataupun faham tentang green, because they themselves is trying hard to learn. Because subject matter ni bukan satu subject matter yang mudah untuk difahami oleh pihak-pihak pemimpin. Tapi kita sebagai rakyat yang menjadi pengguna, kita sendiri kena ubah sikap kita supaya pemimpin itu faham bahawa polisi yang kerajaan buat tu adalah polisi untuk melapor. Ya, macam government kalau dia nak bagi insentif based on laporan. Kalau ada ESG untuk dilapor, is based on laporan. Bank negara kalau dia nak ambil tindakan pun based on laporan. So pemimpin dia hanya akan melaksanakan apa dia kata pemantauan based on laporan. Tapi dari segi laporan yang lengkap tu tadi, itu adalah mengikut kita punya sikap untuk melapor yang betul. Ini yang dalam ESG reporting, kita kena peka tentang bagaimana nak membuat laporan yang betul. Ramai orang masih lagi menggagau tentang apakah itu reporting yang betul. Walaupun mungkin dia adalah orang yang mungkin peka dalam industri hijau, tapi nak buat laporan, dia tak boleh sewenang-wenangnya buat laporan. Macam laporan kewangan, dia kena ada standard dia. Laporan ESG pun mesti ikut standard dia. Dia ada pelaporan ataupun template yang betul. This is where I mentioned earlier in the beginning of my presentation pagi tadi, even orang-orang dalam project management tak ada template laporan. So macam mana dia nak buat ESG report kalau template laporan tak ada? So this is where nak melapor tu dia kena tahu apa yang perlu dilapor, apa yang perlu di collect untuk dari segi pelaporan tersebut. Dia mesti ada ilmu tu. Dan template untuk melapor juga merupakan satu template yang berkompetensi. Bukan sebarang orang boleh completekan template tu. So must be a certified person yang boleh laporkan. So all this is competency punya document. So this is where kita masih lagi banyak ruang untuk mengubah kita punya minda dalam dari segi laporan, dari segi practices, pemakaian dan kita punya change of behavior ni tadi. Kita jangan harapkan leader dari segi kita punya political leader. They cannot do anything. Because mereka sendiri pun tidak ada polisi yang boleh mengawal mereka sebab they are also not sustainable. So dari segi dia punya own positioning. So this is where kalau nak harapkan polisi, pergi kepada polisi yang ada elemen blueprint. Contoh, macam polisi C ada blueprint. Green Tech ada blueprint. So now Malaysian macam Petronas dia ada blueprint. So you follow the blueprint. From the blueprint, then you buatkan you punya reporting ataupun you punya practices following to what you need to report. Then is where you mengikutkan peraturan yang betul lah. Okay. Dr. tambah sikit ya. So in term of ni kita tengok sebab in term of policy is a very high level kan. So bila in term of policy is selalunya bila kita cakap kenapa kita tak buat policy, kenapa kita buat undang-undang. So it's a very macam kita one thing we also relinquish kita punya responsibility kepada orang lain. Ya. So dalam segi macam oil and gas, senang kita nak cakap kenapa oil and gas tak boleh nak become more efficient green. Tapi cuba kita tanya balik, ya. Who are the end user of the oil and gas? Mostly untuk kereta-kereta untuk ni. So bila kita tengok daripada situ, kita tanya diri kita. Kalau kita beli kereta, pernah tak kita tengok, okay, kita beli kereta ni kerana dia punya fuel efficiency tinggi, dia kurang guna minyak. Tak. Mostly kita pakai sama ada dia murah ataupun design. Kita utamakan estetik daripada actual savings daripada situ. Sama juga bila kita penggunaan aircon ya, kita beli mana nak murah, tapi rather than mungkin 5 energy efficiency. So it goes both way ya.
So to ask the industry saja untuk ni, and kita sendiri yang tak willing to change, this is where it becomes a blaming game. It will never end. Dari segi untuk menyelesaikan masalah ni, it will never end. Ya, sebab kita tunding jari kepada orang lain tunding jari kepada kita. We have to be a part of the solution. We have to be. So if we demand something that is green, we must also have to look at, are we willing to sacrifice? Ya, so kita sanggup ke nak ambil public transportation untuk bergerak daripada bawa kereta sendiri? Ya, are we willing to be a part of that change, to support the infrastructure dibina untuk mengurangkan penggunaan minyak, untuk become more efficient? Yeah, so this is where we also have to be the change maker. Walk the walk, talk the talk. Jangan no action, talk only. So kebanyakannya ramai, especially di zaman social media ni, banyak orang dari isu alam sekitar ni, dia NATO, no action, talk only. Senang nak type on keyboard, post. But are they willing to walk the walk and talk the talk? And that's where leadership comes in. Yeah, and this is where kita nak kena latih diri kita sebagai pemimpin. Yeah, we need to start latih diri kita sebagai dengan pemikiran seorang boss. Ya, kita cakap ikut. Tak, we have to walk the walk and talk the talk when it comes to environment, when it comes to waste management, when it comes to climate change. Okay. Alright, Dr. Noh nak tambah apa-apa, Dr. Noh? I think Faizal has covered many things dalam waste management, tapi it is a very big area because right now if we just look at waste, we just look at something that is considered unwanted. Tapi we look at resource management ni besar. You tengok ya, I just want to share with you. Contoh, Sunway Group, kenapa dia boleh turn the tin mine into Sunway Lagoon, into a property? That was once upon a time a waste, a tin mining, land Lombong, itu waste management juga. They turn it into something positive. So jangan look at just waste management ni benda yang untuk apa yang nak dibuang. Look at all the other asset yang ada di dalam negara ni yang mana dia terbiar. So that is also waste management. So that is what we are trying to say. Jangan tengok just setakat benda yang kita beli as a consumer, itu pun kita tak ambil perhatian yang betul untuk menjaga pembuangan tersebut. Apatah lagi benda yang dah ada dan pun terbiar dan kita tak usahakan pun. There's no turnaround of the asset. Tapi they need visionary people. As I say, people yang boleh nampak that waste tu, tin mining tu, Lombong, dah tukar jadi tourist center, dah tukar jadi attraction center, dah tukar jadi theme park. That is what resource management is all about. So this is where kita kena buka minda kita when you look about waste management. Jangan tengok sekat the consumer product. Look at all the other asset dalam negara kita yang banyak terbiar, yang kita tak buat apa-apa. Tapi bila orang lain nampak, investor nampak, dia nampak. Dan dia nak ambil aset tersebut. Tapi kita mungkin keliru kenapa dia nak ambil. Sebab kita tak tahu nilai dia. So this is where I believe we must be really open our eyes. What is the understanding about waste? It's not just time. It's just not asset. It's not just our own property. Look at all the other pembaziran tanah, building. Walaupun diwakaf pun, dia terbiar. So this is where I believe we have to do something to make it more sustainable. I hope this will become an opener to all. All right, thank you. Kita go back to Anissa. Okay, thank you Dr. Noh and Encik Faizal untuk perkongsian tambahan tadi. Tanpa membuang masa lah, kita terus dengan panel kita yang seterusnya. Saya sedikit tentang beliau, iaitu beliau merupakan seorang profesional bertauliah di MJT Gudang dan juga penyimpanan. Beliau juga merupakan jurulatih bertauliah mengenai standard kualiti
untuk produk pertanian di Jepun ya. Dan seterusnya beliau merupakan penilai kecemerlangan perniagaan bertauliah MPC pada 2017. Beliau merupakan juara produktiviti Malaysia bertauliah dan disahkan pakar kurus MPC Malaysia 2014 dan diakui SD Professional. Seterusnya diakui juga Six Sigma Professional dan kemudian menjadi perunding urusan dan prinsipal. Dan beliau juga merupakan ketua di dalam Pusat Kecemerlangan Pembuatan Motorola. Jadi bagi meneruskan webinar ini, saya menjemput panel yang ke-7 kita iaitu Izhar Omar, iaitu EMIQ Consult yang akan membicarakan tentang pengurusan projek mampan untuk pertanian dan kebun bandar. Saya pasti para hadirin tidak sabar mendengar perkongsian beliau, jadi tanpa membuang masa kita dengan majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera Dr. Noor dan semua hadirin para wakil daripada Politeknik dan Kolej Komuniti. Minta maaf saya ada sedikit masalah ni. Dia berkaitan dengan what they call it Zoom. Okay. So tak boleh di cover at a short time. So apa yang saya akan go through adalah melalui pertolongan Dr. Noor, right, from that side. Okay, Dr. Yeah. Okay. So I showed the slides. Yes. All right. I saw the slide already. Then we can go for the second page. Okay. Second page first. Okay. So basically, this is my first time talking to the community Politeknik dan juga College Community. Saya ada tajuk dengan pengurusan projek mampan pertanian dan kebun bandar. Basically, we will go through that process on understanding first on the pertanian dan juga kita akan touch some of the current issue related to the agriculture. Dan lepas tu kita akan go some ideas about the sustainability on agriculture and urban farming. The next we be go some example what need to be done to have a sustainable agriculture ataupun kebun bandar. Last and not least, kita see some of the example of what we have done for the urban farming as well as for the model JFish model. Right? So the next one. So basically this in term of Melayunya pengurusan projek mampan pertanian dan kebun bandar, Englishnya Sustainable Project Management Agriculture dan Urban Farming. Okay, so that's for the introduction. Actually, what happened, this is not a new farming ataupun agriculture, is already way back sebelum Masihi lagi. Way back 9,000 ke 7,000 before Christianity ataupun sebelum Masihi. During that time period, those people already innovative and they want to live, right? So they have to go for something and for eating. So they need to do something, God give the ideas and also the ilham. So what happened, they are farming according to what they think the best at that time. Right? So that what happened is this is the example of photo, just a good terraces. They have also good control of water and also the land, also the soil. And also they manage it properly and sustainability. At that time, they were solidly mechanical kind of agricultures, right? Our practices, right? So with the manure, also based on the surrounding kind of resources that they have for them to plant and then harvest, as well as later eating and also sharing with the community among them. So this is even they already apply the shared prosperity way back many tahun dulu. Alright, so the next one. So this is just a photo example that on the Aztec historically Aztec kind of community way back that few thousand years before Masihi, that they are already nice kind of urban farmings, their practices and well controlled the design as well. Right, so next.
So what happened, just to share what your farming system ataupun komponen, dia mesti ada air, dia mesti ada source of land, there must be something to be farm ataupun something untuk dibeli ataupun diternak, dan juga something untuk diguna pakai untuk penternakan ataupun tanaman seperti water source, energy. So dia akan gunakan common energy, biasanya kita guna energy ataupun cahaya matahari to make sure we have enough light untuk survival for this farming matters. Baik livestock maupun crop maupun fisheries and also the water-based farming. Alright, next one is just to see this is some of the circulars. There is a circular movement ataupun circular economy among ataupun within the what they call it within the agriculture process or agriculture activities. So after the manure is when they plant pokok, tetapi dia ambil atau tahi ataupun manure daripada binatang-binatang yang sekeliling kawasan penanamannya. Dan air pun dari segi macam kalau kita kat kampung sana, kita guna air sungai ataupun air perigi, ataupun bila dah advance sikit, kita tebuk perigi menggunakan automated pump. So basically this is also we are talking about circular of optimization or circular economy in order for them ataupun to the farming activity to survival atau live better, living both shared on the economy ataupun shared activity and also shared the resources. Next. So this is just example of the jellyfish model that agriculture, urban farming that we have in Jerantu, for example. We have the complete set of agriculture for aquaculture. We have set on the veterinary ataupun livestock. We have also crop, and also they have a processing food ataupun byproduct post this with the activity of a certain standards and also the best practices. We are encouraged for the people in the Jerantus there, in the jellyfish group to implement for the good of farming and also the good quality as well as for the environment concern. Right? So this is just example of both sides. We also have the urban farming focus on the urbans. So one of the example in Jerantu as well as in Petaling. Some on the Jerantu, they have on the side or villages area. So this is a two group that we are encourage them to make sure they are doing the right things during the farming activities. Post, during, and after the farming activity, post harvest, and also delivering to the customer. Next. And this example model ataupun activity kebun bandar di Petaling. So we have a group from Puchong, we have group from Kota Damansara, we have group from Sungai Buloh, we group of Petaling, Petaling Jaya, we have group from this Shah Alam and those things. That we also encourage the shared prosperity and also shared knowledge. So dalam urban farming, basically dia one of the activity it could be own house ataupun for own consumption atau individual consumption. That is also urban farming for community group that farming for a certain area and together they work out on the activities as well as sharing the food as well as if there is excess, then should be able to sell to the community around. What we are doing in Kota Damansara, what we are doing in Puchong, we also the Sungai Buloh, we are doing that sharing. There is excess, then we plan for excess, then we also selling that. But there is one way, another one is call it urban farming, but it's an industrial side, meaning that for vertical farming or factory farming, where it's a big housing or big building being installed with all those necessities equipment. Majority with using automated kind of farm tools and equipment. Example for the aquaculture, we'll be using RAS system, recycle aquaculture system. If the crop they are using vertical farming or fertigasi ataupun hydroponic ataupun aeroponic, this is the activities quite intensive. Kalau we talking about urban farming, it can go for until the stage of
factory-based industry. So this is the something that college community and also polytechnic can figure out which line that you guys or ladies can wanted to be into this industry segment, be as innovators, be on the usahawan itself sendiri, right? Planning for that. So urban farming is a need actually because with our current food shortage and also food cost banyak mahal. So by having your own farm, by having your own small plot of crop, or kalau ada some area big size of area, you can have your own food for your own dapur. All right. So this is what happened. If you want guys, you want to visit, it's almost welcome to visit some of the site here in PJ, Petaling as well Kuala Lumpur. Right. So next. Okay, this is just to show the real one, the flow chart ataupun the process flow ataupun the value change, right, from the nursery within the same compartment is the surau anu di Puchong, where we utilize the tanah, otherwise it will be wasted. Then this is what we are talking about, or utilize the untapped opportunities. The waste is opportunity to be convert into value farming atau value places that can add value to the surau, add value to community, and also can add something ideas how to enhance the business process ataupun activity. What happened before, it was originally was just normal farming. Now we also already integrated with vertical farming. We already integrated with fertigasi. We integrated with the hydroponic system, with a few other things that we integrated ataupun we apply the organic materials ataupun sustainability material to make sure that they are less effect to the environment, together juga dengan pesticide yang less harm to the people as well harm to the environment, right? Next one, questionnya ataupun what are the different ataupun similarity between the agriculture and urban farming? Actually, basically, it's still farm. Tapi because we are doing the urban within the compartment or within the urban area, there is certain law need to be complied to the jabatan ataupun balik majlis bandaraya ataupun PBT. Tetapi sama juga dengan agriculture, kebanyakannya kita buat di luar bandar ataupun di pinggir bandar dengan saiz yang lebih besar berbanding dengan urban farming. So hanya pastikan yang pentingnya, yang kesamanya adalah kita make sure, pastikan kita kena make sure dia punya standard dan juga kemampanan ataupun praktis tu ada best practices mengikut guideline ataupun mengikut tata cara pertanian baik. Then what are the 2050 punya projected population? And then this one I left sebelum I bagi the answer, maybe later. And what are the current and also future issue associated to agriculture you aware ataupun you predict? Right. So this is some of the things that you need to question yourself when you are dealing with agriculture, because sometimes now during the COVID time we have difficulty to process ataupun to market the product. Even to go to the farm, there is a lot of restriction. So this is some of the experience we need to know, and also we put, and then also we need to see, and with the climate change will affected a lot of things. Terutamanya hujannya tak seperti yang kita expect. Macam semalam kemarin berlaku lagi banjir di Jerantuk yang tak pernah banjir dekat bandar Jerantuk tu. Atau sebelum hari sebelum berlakunya banjir lagi sekali di what they call it, Janda Baik. Then some of the farm sana affected juga, chalet-chalet di Janda Baik. Walhamdulillah. So we hope this is some of the knowledge ataupun experience we must take care and learn from the others who already run the business of agriculture, because agriculture, there is a risk, definitely there is a risk, right? So different crop,
ataupun veteriner ataupun livestock ataupun fishery ataupun perikanan ataupun biobase atau bioresources seperti kelulut, seperti herba, seperti yang lebah. So those things are different reasons why it not a good in terms of quality, why productivity not that expected, why sales cannot be done ataupun why the jualan tidak diterima oleh klien. Alright. So next, so this one is actually the global challenge about the agriculture economy. So by 2050, we are talking about 9 billion people to be living in this world. So for our Malaysia, you need to go and check what going to be the 2050. That mean bila dah tambah penduduk, what do we expect? More people need to feed ataupun makanan banyak diperlukan. Ataupun banyak makanan perlu dihasilkan. Greater need for production. Next, increasing the urbanization. Maksudnya lebih banyak orang datang ke bandar. Macam kita sekarang lah. More populated people in Lembah Kelang compared to Kota Baru, right? So sama je bandar juga. So this is ataupun the Bacok. So this is a transformasi ataupun pergerakan manusia pun berubah over time. Dengan tengok kehendak kehidupan dan juga beberapa perkara lain yang menyebabkan senario ini berlaku. So one of it is, this scenario is happen to be the negara-negara maju ataupun developed country. Tapi now is a start changing also atau start similar to negara-negara membangun. Juga negara-negara miskin. Right? So this is scenario where Malaysia ataupun orang Malaysia kena tahu apakah kehendak future dalam pemakanan ataupun agriculture economic sector ni. So kita kena plan apakah hanya kita berasaskan kepada sekarang punya sistem atau need to be upgrading. So as a lecturer and also student in this industry, you should be able to think how to enhance this, to speed up the process of production, to enhance the quality and also enhance the productivity of the produce by the farm that we are talking about. Baik ikan, baik kambing, baik lembu, baik ayam. Kalau kita cerita sekarang, ayam pun bertambah naik harganya. Semalam pun kita review daging kambing, lembu pun dah RM45 sekilo untuk yang fresh ataupun yang segar selepas sembelih. So this is the global challenge that we need to address. So we need to think and also we need to identify what are the sustainable behind us as far as this agriculture economic sector challenges that we are facing right now and future maybe. All right, next. So this another issue is the global ataupun greenhouse emission. While you're talking about the demand for food, there is need. So definitely the processing of the food atau penanaman akan bertambah. Tapi at the same time, ada juga kesannya kepada greenhouse gas emission. Di mana kalau kita menanam, kita memanglah kena tebang pokok, right? That means kita kena tolak pokok yang besar-besar. Ataupun the same time kita juga ada kes ataupun binatang terutamanya lembu ataupun livestock, dia menghasilkan karbon dioksida yang lebih tinggi. Dia one of the key issue bila kita bercerita tentang gas emission ni. Alright, so juga kita akan cerita tentang bila kita ada pertanian, dia akan menghasilkan food product, dia akan ada kilang, ada processing house, and there will be also the something affected ataupun something produced from the factory which is what call it greenhouse gas emission, dan akan menyebabkan kita punya environment tercemar dan juga tereffect ataupun affected by these activities. Tetapi we got no choice, tapi kita kena ada solution macam mana untuk mengurangkannya. Walaupun manure tu kalau kita tengok memang keluar daripada badan binatang, tetapi dia pun gas out some gases, mengeluarkan some gases daripada bahan-bahan itu. Alright. So over a time, over years, kalau you tengok trend tu memang bertambah-tambah lah tinggi sampailah tahun 2020. So I mean start moving up bila tahun 1980 dah start more than certain number
two times of original from tahun 1800 ataupun 1900 time. Okay, that's now. Okay, this is just to show you some of greenhouse things ataupun gases, carbon dioxide dan juga the rest of things daripada manufacturing product ataupun daripada transport juga, because dalam kita mengendalikan pertanian, definitely kita pun ada perlukan transportation untuk membawa ternakan, membawa hasil tani ataupun barang-barang input. So this is how we should be able should know that, and there is a need for us to how to manage that this greenhouse emission by properly identify what is the solution, what is the countermeasures ataupun what is the remedies to reduce that by identifying through the symposium ataupun through our own innovation over a time. Okay, so there is a solution for that, also reduce it. Tapi still example we should using future we are talking when the green energy, we are talking about solar cell ataupun solar, we are talking about hydrogen power, but still some emission will be there as well, right? Because bila kita guna pakai hydrogen, dia ada some processing of water, hydrogen air, dia akan proses, dia akan juga perlukan sesuatu energi dan juga akan juga menghasilkan something that is a gas emission, tapi have to be control it proper. Okay, next. So this is just to show the example of same thing but a different picture. Right, next. So this is just to show you what are the kalau lembu tu dia produce apa, kalau sayur tu dia intake and outtake apa, dan juga ada produk. This is example is kalau lembu dia akan menghasilkan CS2, and then juga this is the management of the crop business. Dan bila tanam padi pun dia akan intake carbon keluarkan carbon dioxide, intake carbon dioxide, keluarkan oksigen, right? So this is a cyclic pusingan dalam gases di dunia ni lah, right? Kehendak Tuhan tu lah. Okay, so untuk agriculture dalam kita cerita tentang commercial, transportation, industri dan juga residential, semua tu menyebabkan gas emission. Tetapi agriculture in average dia menghasilkan lebih kurang 9 to 10% daripada total gas emission untuk total industry. So termasuk dia because of crop and soil management, itu disebabkan oleh soil ataupun pokok tanaman, dan juga manure management ataupun dihasilkan oleh najis-najis. Lepas tu kita guna electricity, I explain tadi, dan pementasian kita kadang-kadang kita akan buat pementasian baja tu semua, dia akan juga menyebab pementation all the pokok kerok campur kan. Bila kita nak buatkan organic baja ataupun fertilizer, there's some effect jugalah, alright. So apa pun it's not that heavy compared to commercial and also transportation, tapi we need to take care as far as the sustainable is concerned, right? So next one, this is the journey of the 2020. Can clear. Tapi just go straight, doc. Alright. So over 7 billion now. We are talking about 10 billion by 2050. Next. So those needs is need water, needs home, needs job, need medicine, need food. Who provide these resources anyway? So kita lah sebenarnya, kalau water tu kita lah juga farmers and natural resources from the earth. Kalau job, kita create the business activity untuk agriculture, we can create jobs. That means kalau dengan farming juga activity, we can create food definitely. And also medicine. So doesn't mean that kita tanam bukan ada tidak menghasilkan medicine ataupun perubatan. Dia ada bahan-bahan tanaman yang semua orang tahu, example popi kan, semua orang tahu yang dadah tu berdasarkan yang originalnya ataupun
sekarang pun tengah heboh tentang apa ni ketum all those thing, dia dibagi jadikan sebagai medicine. Example, misal kucing. I was inborn misal kucing way back 20 years ago, and we are using it. People claim and sampai ke stage that it can be cure for the kencing manis. It was experimented and researched by University Science Malaysia, and also being until to the stage 3, okay, to say that it can have the capability untuk address those diabetic matters ataupun issue. Alright, next. So dalam pada itu juga, dalam senario-nya predict we need 60 to 70% dengan penambahan penduduk tu. Right? Dan juga be increase or decrease of pressure to earth natural resources. Maksudnya dalam kita menambahkan tambahan kepada food, dia akan memberi tekanan sama ada mengurang atau lebih tekanan. Example, kita memerlukan air lebih sebab tanaman, ternakan memerlukan air dan juga memerlukan ruang. So earth natural resources juga cahaya matahari. So sekarang dengan keadaan senario penukaran ataupun pertukaran climate change, so dia akan memberi kesan kepada aktiviti pertanian lah. Alright, next. So that means dengan penambahan itu by 2020, right? So 50 kali, kalau 500 tahun lebih banyak berbanding dengan 500 tahun dulu. So the farmer is still farmers. Then they still need land, then they still soil, then they still seed, then they still water, tractor, and double their crop from year on year. Maksudnya dia kena enhance ataupun capability kena ditambah baik, productivity kena tambah. Tapi adakah kita mampu untuk itu? Ada juga, don't think so, and then there is some limitation that how to go about it. Next one. So that is on the capability matters. Now, why kita menanam, berternak dan juga memproses barang yang resources, bioresources macam madu, kita tak adakan ataupun prosesnya, tapi kena macam madu tualang. Kita kena panjat dapatkan dia punya madu, ataupun kelulut kita kena buat sarang, lepas kita kena harvest. Tetapi madu tu dihasilkan oleh lebah-lebah itulah. Tetapi dalam pada itu kita ada berlaku ketidakcukupkan makan. Disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh food waste. Mengapa food waste? Dia ada dua senario. Developed country, dia foodnya terlalu lebih, dia buang. Right? Over consumption. Developed food, lost unreliable storage, ataupun macam non-undeveloped negeri membangun, the system tak ada. So what happen selepas menanam, what they call it post harvest. Bila post harvest, dia tempat penyimpanan tu tidak dikawal dengan proper. What happen, banyak about 20 to 30% rosak. Bila rosak tidak boleh dijual. Memanglah orang cakap boleh buat baja, tapi the high value already gone. Kalau first grade become second grade, third grade, right? So this should be the scenario that we need to address as a student or anybody that thinks that how to go about it, how to address it. Because why? People are talking hungry ataupun lapar, kan? Dalam SDG, one of the pillars ataupun one of 70 pillars tu kita cerita tentang food ataupun hunger. Right? Kita tak nak orang hunger, tak nak lapar. So what happen now to the Sri Lanka? Wanauzubillah, untuk Malaysia kita pun tak nak supaya dia orang pun di Sri Lanka pun back to normal. Right. So about 870 million people that are hungry, estimated around that, right? And have difficulty acquire food. Maksudnya susah, mungkin makan example di Palestine, di Syria,
So we name it lah di Ethiopia. Those things that we have to ini kita bersyukur dengan negara kita yang masih lagi stable dan juga masih boleh mengeluarkan hasil. So it's our responsibility make sure kita hasilkan produk tanaman ke ternakan ke makanan, dan at the same time responsibility kita jangan membazir. Sebab tu kalau bulan puasa banyak orang even khutbah dekat Ipoh itu hari last 2-3 weeks cerita tentang waste of makanan di bulan puasa. Itu khutbah Jumaat tu. I mean very very critical as far as the wastage is concerned. Because why? We are talking about 1.4 billion extremely poverty ataupun extremely miskin lah. Kan? So seluruh dunia ni. Just imagine 1.4 billion is not small number. 870 million is not that small number. But yet we have the people not ada makan, tapi at the same time people are wastage of money. So kalau Cik Faizal cakap plastik tu kan, ataupun poli tu, sama lah case-nya dengan makanan. We need to address. I mean how in fact Kementerian Semicop pula, SW Corp and juga Kementerian Pertanian pun ada buat program khas untuk cerita tentang don't waste food. Food is valuable, right? So this is a scenario, the issue that we to address. So as far as sustainable agriculture food is concerned. Next one. So I not show this video, tapi you can see that this is will be has something difficult to address kalau kita tak betul-betul hayati perkara-perkara yang ugly itu. Actually pembaziran itu adalah satu, kalau Nabi cakap itu adalah sebahagian daripada kerja syaitan. So we need to make sure we are not tergulung di kalangan orang-orang yang membazir. Tetapi sepatutnya kita lebih meningkatkan produktiviti, meningkatkan hasilan dan juga quality of the produce ataupun produk yang kita hasil, aktiviti yang kita jalankan. Next. Okay. Macam mana waste tu boleh impact sustainability dan hunger? Alright, so basically dia akan impact air, energy, land usage dan juga soil yang diguna pakai. Right, because this direct impact. Because bila kita buang, maksudnya directly kita tanam, diguna air, kita guna electricity, guna soil. Those things are actually satu pembaziran juga ruang yang kita guna, tenaga yang kita guna dan juga resources yang Allah bagi pun yang kita buangkan juga. Alright, next. So when a country is hungry, I just want to feel one is kita there will be a violent and thievery, right? So currently there is something happening dekat Sri Lanka, right? It's nobody can deny it. So there is a decline in education attendance. Bila dah lapar, bila dah tak cukup makan, the education is not the priority, become a secondary or third line dah. A decline in infra. So bila dah lapar ataupun negara tu ketidakcukupan makanan, dia akan menyebabkan risiko unsustainable practice across the industry. That mean bila country tu tidak stable ataupun sustainable dalam membakarkan makanan ataupun energi kepada umat dia ataupun rakyat dia, there will be something happen to the negara. So this is what happen kalaupun juga walaupun negara tu banyak makanan yang dia overabundance ataupun berlebih makanan pun masalah juga sebab quality food is low. Dan orang cakap obesity. One of the obesity highest kat dunia ni Malaysia lah. Nombor berapa dah lupa. Tapi Dr. Noor boleh confirm lah kan. What numbers we are in the obesity issue is concerned dekat dunia ni lah. Nombor berapa kita Malaysia Dok. So rise is Western style diet. That means everybody will be go for different style and also this is a fast food, all those things lah. So next Dok. Okay. So just now I go down and we talking about pengurusan mampan sektor pertanian and more deeper. Alright. So dalam kita mencerita tentang agro pertanian ataupun pertanian dan kebun-banak ataupun agriculture and urban farming semua melibatkan tiga perkara. Sustainability
is nothing that rocket science, tetapi dia memang fokus on these three: economic ataupun business, society ataupun workers and community, dan juga environmental. So dalam kita mengaddresskan ataupun mencerita tentang sustainability agriculture, we are talking about sustainable farm should be profitable business that contribution to a robust economy. Maksudnya farm tu must be sustainable yet a profit farm. Bukan tanam tapi by end of the day rugi. By end of the day tak memberikan income kepada pekerja ataupun owners of the company tu ataupun the company. Tapi in the negara punya konsep ataupun negara punya level, dia tak ada memberi kepada GDP, gross income kepada negara, GDP, right? So social juga, it should be fairly with the worker. Maksudnya bila kita implement sustainable agriculture, then should make whoever work for us, belum habis, bawa belakang sikit. Belakang pula, tak? Belakang. Okay. Workers and also environmental. So good stewardship, natural system and resources at the farm. Maksudnya bila kita cerita environmental sustainability, make sure kita farm kita tu ikut SOP, ikut good agriculture practice yang melibatkan environmental. Seperti good agriculture practice yang part component of it ada mengatakan pastikan kita, kalau veteriner ataupun livestock tidak boleh sewenang-wenang yang dia punya najis tu dimasukkan ke dalam sungai ataupun aliran air kecuali sudah properly treat unto the class 2 minimum, right? So as far as the environmental water quality is concerned lah. Next one. Okay, this one just went through that my model that I was talking about, this economy, social and environment as far as a sustainable concern. We are talking about sustainability and also the productivity, gain sharing, and also sustainable and business excellence dalam satu framework untuk dijalankan untuk setiap organisasi, baik you are fishery, agriculture, livestock, dengan processing and also services. Next one. So that means dalam sustainable we are talking about barrel ataupun as a summary-nya economic factor, we are talking about profit, job creation, income and also community uplift. And on the social factor, we need to feed with the food, we need education, health, infrastructure, and environment factor, we're talking about soil health, habitats, and we cannot, bila kita buat menanam ataupun membuat industri agriculture, kita try not to disturb much on the habitat, normal habitat after all, dan juga water. Janganlah kita cemarkan. Example, one of the case before is ikan sturgeon. Pernah dengar tak? Yang itu adalah satu masalah yang besar dan we have to fight for that. We don't want it to be dekat Ulu Tembeling sana. End of the day, alhamdulillah, it cannot be done and was stop those project yang sepatutnya tidak dijalankan. And also we are talking about greenhouse gases, which should be must control how to reduce it at least possible by alternative energy and alternative process technology. All right. Okay, this is just a symbol. I want to have the discussion just now. Next one. So this environment kita this continue on environment tadi, building health soil, managing water wisely, and also we need make sure kita ada good farm tu yang control the carbon emission. So kalau boleh farm tu boleh jual balik carbon tu, and that is another story lah. Right? I mean, but some of the energy company they be able to sell the carbon to the community, right? And so this is some sustainable agriculture practice. I will not rotating crop and embracing diversity. Maksudnya menanam tu dengan bukan hanya satu jenis pokok ataupun tanaman, tetapi di bergiliran. So bila bergiliran, penggunaan tanah tu lebih optimal dan juga tidak ada overdose lah, ataupun dengan kata lain dia punya soil tu lebih dengan pest controlnya lebih baik bila kita buat crop rotating. Dan plant cover crop, maksudnya kita perlu ada satu yang
bukan kita guna non environmental, tetapi kita gunakan pokok juga, tetapi lebih kepada untuk menutup ruang-ruang supaya tidak ada berlakunya pokok-pokok liar yang naik untuk menyebabkan quality of the tanaman tu terkesan. Then reducing atau eliminating tailings, maksudnya kalau boleh janganlah digembur sampai teruk sangat sampai di tanah tu di terlampau digembur-gembur sampai hilang dia punya the top layer atau top soil tu. Bila top soil tu dah actually the most important part is top soil. So this is the where the nutrients then kalau dah berlaku macam tu, kita kena revamp balik tanah tu dan kita kena baja. Some of the baja tu mungkin non-organic, lepas tu dia akan menyebabkan adalah kerosakan ke atas germ-germ yang di dalam tanah tu. Apply integrated pest management itu lebih kepada macam mana you nak gunakan biologically dan juga mechanically solution untuk pest control. Sekarang ni menggunakan pesticide example, tetapi juga dengan menggunakan automated feeding atau automated sprays, all those things using IoT ataupun Internet of Things to control the speed and also the time of the penyemburan, right? Sorry to interrupt, Encik Isha. We have 5 more minutes before we end our speech. All right. Thank you. The next one, we should be able to have integrated livestock crop, adopting agroforestry practice. Maksudnya kita buat macam tanaman ataupun kebun tu macam ada satu ladang hutan. Dia bermacam-macam pokok, tidak biarkan saja hidup dengan ikut senario di hutan sana. So modelnya kita pun dah ada buat itu di Kota Damansara juga, dan juga di beberapa tempat lain di Damansara dan PJ. Alright, managing the whole system tu. Then this proceed first. The next one. Next. Okay, this is some of the example sustainable and other more on technical technical kind of solution berkaitan dengan sustainable agriculture, permaculture, biodynamic, and then got hydroponic dan aquaponic, urban agriculture, agroforestry, dan polyculture and crop rotation, and handloom, dan natural animal raising. Natural animal tu maksudnya binatang yang natural, kan? So example, kalau kita ada pokok, natural pest management maksudnya menggunakan bahan-bahan yang tidak memberi kesan pada environment dalam pengawalan serangga. Next one. Okay. Next one, Doc. Okay, ni just to show you on the 5P, where we are 5P. So example, we take as a jellyfish model. Okay, product we have a freshwater aquaculture fish, the fish that we have bought the and also the prosperity that we have a place and also people. Okay, so this is some of the things that we are on the 5P, tapi is another one, I missed that one. 5P on another one. Okay, next one. So this just to show you the kebun bandar and also the effect of the what if we are doing. If there is something we are doing one improvement, that we affected the whole set of value chain ataupun the ecosystem. So even small drop, example the fertigation system, we drop into the pokok, then we be well control on the water and also fertilizer. At the same time, we do waste about the water and as well minimum we'll be able to control the water and also the fertilizer to have a good optimization there, right? So this is the sum of the farmers should be able to control it while having when we do the concept of one system at the time, and I mean the ripple concept. Then whoever want to interested more about the ripple effect, kita titik air semua yang dia akan bergelombang, dia akan efek ke seluruh. Dan macam ombak kan, dia akan memberi kesan kepada yang lain-lain juga. So the good thing, kalau benda tu bagus, that will be good
will be resulting a good outcome lah. Alright. Okay, next one. This just okay. Wait. This just to show that what are the best practices that we have in the urban farming. And the one is we have good agriculture post-harvest practice. We have the organic fertilizer and bio-ferticide, and we need to have also automatic watering and fertilizing system through drip and circulation. So this is where college community and also polytechnic people can do and more innovation by implementing by using IoT to control this. Now, some of the area in the farm and the whole nation too still lacking on the IoT or computerized management control as far as the farm concerned. This is where you can start dengan urban farming across some of the area that we have and also the other members in our group. All right. That is just to show the 5P elements. Okay. This is a Jefffish model. Next one. So just next one. Okay. SDG. Okay. This is where the people, Jefffish stakeholders, and the prosperity shared economy across the value chain within the farm community. And finally, we have a partnership within the stakeholder that shared vision, and we are sharing our vision, mission, and values. You got the peace that we are living, and also business activity in harmony, also collaboration movement. And the planet we are, the Jefffish group is championing the good agriculture practice ataupun GAP, which environmental care is one of the key element of GAP, dan juga halal practices. This is some of the practices that we are talking about on the 5P and the SDG lah. Right? Next one. Berapa minit lagi ya, Dok? Actually dah end Ini dah. masih dah habis. Tak apa. So last and not least, I nak conclude. Teruskan ke depan yang tu. Teruskan, Dok, ke depan. Banyaknya. Okay. The project tu, Dok. Depan lagi, depan. Recommendation of the projects. Dah habis lah. Dah habis. The screen habis. Okay. Depan sikit. Tengok ada project, propose project tu. Depan sikit, depan. Ni. Okay. This one. Oh, skip ni ya. Okay. So this yes, ada sebelum tu juga. Okay, one are the type of project that can stay IoT, AI, then IR 4.0 project automation at the smart farming. Cost-effective, productive, plant-friendly urban farming toolkits and technique. So you can come and see us and talk to us how to bore it. Only fertilizer, alternative animal feed, cost-effective dan juga halal, plus modest sustainable farm with the MyGap ataupun Global Gap. The next one, Doc. This is a project. Next one. Ni. So this is what the project can lead PLCC. Yeah. Can poly and also college community achieving standard and national. So participate and collaborating with the industry in developing the integrated smart atau international standard of model farm, bee crop, livestock, fishery, bioresources, and marine life resources ataupun sumber. So that means we are in the Jefffish also can offer you guys also the My Urban Farming also can, and also the My Fish, My Fish, My Industry Inclusive Economy and the Marine Fish. Also we can have and also we can collaborate with the college community and polytechnic and also college community members, right? For that, I want to conclude that is a thank you for all. And sorry for that there's some lacking on the from my side. Dia tak boleh masuk dalam Zoom. Tapi thank you Dr. Noh for helping me and to screen through the screen. And also anything can come back to me and also to Sasnet what I think that you need us to explore further as far as the sustainable
agriculture and also urban farming. By end of the day, we are talking about economy, social and environment that we are focusing in this economy sector. Thank you and Assalamualaikum. Thank you. Waalaikumsalam. Thank you so much. Terima kasih untuk membuat Encik Ishauma atas perkongsian tentang pengurusan projek mampan untuk pertanian dan kebun bandar sebentar tadi. Harap bermanfaatlah untuk para panel dan juga para hadirin. Terima kasih banyak. Kemudian tanpa membuang masa, panel yang terakhir pula akan membicarakan tentang sustainability reporting and ESG compliance dari Stephen Lee, edisi hijau Sdn Berhad. Untuk pengetahuan semua yang bahawa Stephen mempunyai lebih daripada 15 tahun pengalaman dalam teknologi hijau dan kelestarian, kemudian bekerja lebih 20 tahun dalam teknologi maklumat. Stephen merupakan perunding bangunan hijau bertauliah yang bekerja dengan penerapan LED, GBI dan Green alat sebagai profesional bertauliahan. Beliau juga mempunyai pengetahuan dan juga pengalaman dalam reka bentuk komponen pasif dan juga aktif hijau, bangunan dalam pembinaan bangunan baru dan pemasangan retro bangunan sedia ada untuk mengurangkan penggunaan tenaga dan menjadikan lebih mesra untuk kita manusia lah. Jadi beliau juga adalah merupakan pengurus projek hijau bertauliah sebagai pengamal GPMB dalam standard P5 dan PRISM, maafkan saya, sebagai perunding dan juga penilai perdaftar GPM 360. Stephen juga menilai projek untuk memperagui sebagai projek hijau, dan yang terakhir Stephen memperoleh ijazah sarjana dalam pengurusan pembangunan mampan daripada Sunway University untuk tingkatkan kecekapan dan juga pengetahuan dalam pembangunan lestari pengurusan. Jadi mari kita dengarkan perkongsian daripada Stephen Lee tentang sustainability reporting and ESG compliance.